book of Revelation ne kan ekbar sabole mon asde na chapter 1 bra kan sabo verse 1 bra kan sabole mon asde so yate yate nia ko ase Revelation chapter 1 verse 1 following idro kan sabo yate ko ina ase this is the revelation of Jesus Christ, his unveiling of the divine mysteries which God the Father gave to him to show to his bondservant believers the things which must soon take place in their entirely, and he sent and communicated it by his angels to his bondservant John. Itu book of Revelation dole, itu book of Revelation do na itu jani bite yete chapter 1 verse 1 de ko inase to de Jesus la revelation ase kuchi de. So this is the revelation of Jesus Christ which is Jesus la revelation ase to Jesus la revelation dole God the Father Jehovah ora itu Jesus ki dishe God the Father Jehovah ora itu Jesus ki dishe और तो जिसु बरा itu सब तलाक विश्वास मानो अपने और हमें के itu reveal करी दिशे ये तो किला reveal करी शे things which must soon take place वास्ते soon जो दिक्की होगला आया से itu kan की होगला आया से itu kan जना जीवन निमित्ते जना जिसु कुछ दे first जिसु की दिशे तलाक बाबा जेहोवा बरा और Jesus बरा angel की दिशे itu ke communicate kurubali mide angel ki dishe aur itu angel bra itu revelation do ani gine John the apostle John ki dishe de John the Patmos island de tai to jail de ase te itu revelation na jail de ase itu Patmos laga jail dole pani laga beach de ase bolawle na pare bole tate ekdom dia condition thaka de itu revelation dole John ki dishe so itu revelation do na जिसु लगा revelation असते और ये जिसु लगा revelation तो वाले पहला तलाका बाबा बना ताकि दिशे और बाबा जिसु बरा तो सब विशेष मानो kan क्या अपने आरामी के reveal करी दिया से किला reveal करा से things which must soon take place क्या आने बोला से इतु तो reveal करी दिया से और इतु के reveal करो बोले निमित्ते जिसु बरा तलाका angel के responsibility दिशे तो तलाका angel तो इतु revelation तो आने की ने John के दिखाई दिशे और ये दे verse 2 देखो इना से who testifies and gave supporting evidence to the word of God and to the testimony of Jesus Christ even to everything that he saw in his vision. जिसो John तो ने की vision दिशे तो सब तो ले इतो testify करिशे testify करिशे और तो कांदो evidence जिसो ला पता बना evidence असते Revelation की कोई शे इतो ला evidence तो ले जिसो ला पता दूसरा जिसो ला पता बरा support करिया से की दे support करिया से करिशे ला book of Daniel भी ऐसे जिसो ला Matthew भी कोई ना से Ezekiel भी कोई ना से इतो सब तो इशो ले ये की होगला से दूसरा इशो ला पता बरा भी के support करिया से और ये कोई ना से verse 3 तो कोई ना से blessed कुछ दे आशीर्वाद थका हन happy prosperous to be admired कुछ is he who reads and those who hear the words of the prophecy and who keep the things which are written in it heeding them and taking them to the heart for the time of fulfillment is near ये दे verse 3 दे clear कुछ है कि एकदम आशीर्वाद एकदम prosperous कुछ दे आत्मा दे वाले भी सब दे की दे एकदम blessing होगो और एकदम admire अपने के साथ एकदम विश्व का admire पूरा महान मानव के admire करे ना मतलब भाला से करे तो admire करे तो इतु निश्ना अपने के एकदम admire करे वो कौन खान इतु word of prophecy book of Revelation पूरे और मोन दे रखे ना मोन दे रखे के ने रखे निश्ना इतु heeding them कुछ दे and taking them to heart पालन पूरे निश्ना obey पूरे निश्ना इतु book of prophecy तो ले Revelation तो ले हुनी के ने पालन पूरे इतु निश्ना इतु लोगों ने थके इतु के बुझे के ने थका हाथ तो ले एकदम आशीर्वाद आसे कुछ दे किले कुले तो ले इतु ये दे last time में पूछे ईश्वर आपको था तो ना बाइबल तो सब पे आशीर्वाद है ऐसे Genesis pro लोगी ने Revelation जुत पिछले Revelation से
Genesis পঢ়লে book of Jude tak সবে আশীর্বাদ আছে বলিবি কোনটো কিতাব তুমি কোৱা নাই কি আপনি Genesis পঢ়লে বেশি আশীর্বাদ হবে Exodus পঢ়লে বেশি আশীর্বাদ হবে Matthew Mark Luke John খান পঢ়লে বেশি আশীর্বাদ হবে কতবি লিখা নাই বলি পঢ়লে তো আশীর্বাদ আছে মানুহৰ লাইফ ট্রান্সফর্ম হয় বলিবি ইয়াতে খালি একটা কিতাবতে কই আছে Revelation তে কই আছে 3 তে কই আছে ঈশ্বৰ কৈছে আপনি খান ইটো prophecy দলে ইটো Revelation the prophecy আছে ইটো prophecy দলে আপনি খান পুরিলে আৰু আপনি খান পুরা নিচিনা আপনি খান ইটো বুঝি কিনে আপনি খালা মন দে লৈ কিনে ইটোলা হিসাব কৰা থাকিলে আপনি খান বেশি আশীর্বাদ আছে বুঝতে একদম prosperous আছে আৰু একদম admired আছে বুঝতে বলিবি কোৱা নিচিনা বেশি মানুহ আমি খান Revelation তো নাপৰে আৰু চাৰ্চ বি বেশি কমতি চাৰ্চ দে ইটো শিখায় কিলে কৰি তোলে সাইতান তো বন্ধ করে দাও সাইতান তো বন্ধ করে দে Revelation তো না বুঝিবলে দিবিতে জানাই না দিব নিমিতে ও পরিবলে না দে তো সাইতান বন্ধ করা আছে ইটো জানিবি কিলে করে তোলে আমি আর সব জানি তো যিশু তো আছে জানি তো না যিশু তো আছে জিন্দা আছে তো জানি তো ইটো নিচিনা সাইতান বি আছে সাইতান বি জিন্দা আছে ঈশ্বর কাম করে এঞ্জেলস বি কাম করে ইটো নিচিনা সাইতান বি কাম করে দে ইটো জানিবি দে एक्सीडेंट आना बीमार आना माने के मोराई दे तो साइकिल बरा करे दे तो साइकिल बरा करे दे इतो निसिना एंजल बरा एक्सीडेंट होबले थाबी बचाई दे टेस्टिमनी আছে একটা বেঙ্গালোর এর সাথে টেস্টিমনি দিছে তখন দুইজন বাইক করে যাই দিছে বাইক তোলে নিকা স্কিপ মারে গিয়ে নিকা আপনি গিরিয়া তো গিরি বলে থাকা তোলে জানি আছে তো গিরি স্কিপ হিসেবে নিকা হচ্ছে আর গিরি চলে তো দুসরা গাড়ি খান বা ওভাররান করব বেঙ্গালোর লাগা রাস্তা তো সিটি ভিতরে নিকা পুরা একদম স্পিড পাস নিকা পুরা দে কুম্বা মানুষরা তাই যদি নিকা উঠাই জানিছে বাইক নিকা উঠাই দিছে নিকা উঠাই গিয়ে নিকা গিরিবল থাকাবি না নেগিরি গিয়ে যাই এইটো তোলে জানি গিয়ে তো এঞ্জেলস আছে एंजल्स kan biya to angels par bhi kaam kura nishna satan bhi kaam kore de itu tole hosa ase truth ase itu nishna bisase manu ki bhi revelation to puribole na de aru purili bhi bujibole na de purili bhi bujibole na de enika ase aru kile kole tole revelation ne clear koishkina pura reveal kori dishe ki ite ki hobola ase satan ki bhi ki hobo पूरा रिवील करছে itu নিমিতে শয়তান দলে তাই লাগা হারিয়া লাগা কিসা দলে তাই লাগা হারিয়া লাগা রিপোর্ট দলে মানুষকে জানাই দিবলে না জানাই দিবলে মন নাই তাই লাগা হারিয়া লাগা রিপোর্ট খান অলরেডি রিপোর্ট আসতো অলরেডি রেকর্ড করে রাখি দিছিল শয়তান কিনিকা হারিব তাকে কিনিকা খতম করে দিছে আর তাকে কিনিকা ফেলাই দিব পুরা রেকর্ড আছে ইটো মানে জানাই না দিবলে নিমিতে ইটো খান বন বি করে দে ইটো আছে বলিবি কোন খান ওরে বুঝে itu kan asyirbat ase bujitu haleluya so verse 4 right now begin ase John begin ase to the 7 churches that are in the province of Asia they satta church tole Asia province ase Asia minor ase to itu itia Asia minor to kote ase bole tole itu 7 churches to itu sub 7 churches tole এটা মডার্ন ডে টার্কি আছে পয়লা তো টার্কি দলে পল পিটার খান স্পেশালি পল খান যাইনে মিশনারি কই কিনা তাদের বিশ্বাসী মানুষ বেশি হইছিল ক্রিশ্চিয়ান দিয়ে আসলো পয়লা তো আর ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট চার্চ বি তাতে আসতো একদম ইতিয়া প্রেসিডেন্টরা ইতুকে মুসলিম না মস্ক বানাই দিছে 2 সাল 3 সাল নিকা আছে তো মস্ক বানাই দিয়া বলে तो लिटल पूरा मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए तो 7 churches तो तादे आसे so itu 7 churches के itu message itu खबर तो जनाय आसे so याते कोई किन आसे grace be granted to you and peace inner calm and spiritual well-being from him who is existing 7 churches के को आसे grace अपनी खान में grace आई will give it और मन में शांति আহিबल दिबिदे दे inner well-being আহিबल दिबिदे who is existing forever Jesus के कोसे and who was continually existing in the past Jesus के कोसे past भी continually existing करिसे and who is to come and from the 7 spirits that are before the throne who ये तो कोई ना से who was who is and who is to come जिसो तो अच्छी बोले तो ले पहला तक ठगिसे
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John John 1 Why that we Jesus ase? Aru ite we Jesus ase aru ahia lagati we Jesus dole hoda thakibol ase aru itu ahibol ase bujido. So itu khobor dole 7 churches ke khobor dibi de itu ko ase. And from Jesus Christ, the faithful and trustworthy witness. Jesus Christ hai faithful ase or trustworthy witness ase. Tai dole firstborn of the dead ase bushe. That means Ami han to muri ne uthia nai de. Jesus dole firstborn muri ne uthia to Jesus ase. Na etia rapture de qualisna last Sunday qualisna rapture to muri ne uthia dole ami han boso. Jesus dole firstborn. Jonom hoi ne firstborn uthia dole tai ase bushe. Firstborn of the dead and the ruler of the king of the earth, to him who always loves us. Itu ki grace ko ase. Itu nimide mai. To him who always loves us, who has once for all freed us. Apni kan verse 5 to korle tane Ishur la grace to diase. Ami kan to koino. Pak manu ke Ishur la hell de pathai dibula se. Pak manu ke Ishur la hell de pathai dibula se. Pak manu le Ishur hell de pathai tumi pak bujna tumi ke hell de pathai dibula se. He itu koine boi khelai do na. Itu koine boi khelai do. Koi thaga nisna hell do le manu kane bana nai de itu janibi. Hell to Satan or tala angels kan kane banai se itu janibi. Papi manu nimite to ole Ishur do le Calvary cross to provide korise. Apni pap manu wani nimite ami pap manu wani nimite ami kite bi hell de na jawo nimite ami laga pap nimite apna pap nimite kai Calvary cross to morisiro. Itu bara through the way of the cross ami kite bi na moribo. Amen. Ami kita bi na moribo. Ami papi manu asa ami kita bi na moribo. Ami laga bhal ami heaven na jai de itu janibi. Ami laga bhal ami heaven na jabo. Ami laga bhale nai no. Apni laga bhal apni heaven na jabo. Boli bi Ishur Calvary cross pe apni laga pap nimite muri dia nimite apni duke bisas kora nimite apni heaven jabo lasto. Jesus laga bhal nimite apni heaven jabo lasto. Jesus laga bhal nimite ami heaven jabo to ami laga bhal pra noi do. Apni kan ami laga bhal bisarela na ekta bi na pao de. Ekta bi na pao. Itu nisna manu kan apni laga bhal bisare shogli bi na pao pare. Boli bi Jesus bhal wani nimite apni heaven jabo lase. Jesus bhal wani nimite ami heaven jabo lasto. Amen. So itu ni meni yade Bible ki kushe revelation dibe aur tala grace la patha buina se revelation yade ki kushe sabi. To him who always loves us kushe do. Always kushe do. Ami kan ke hot tai mor kushe aru Jeremiah yade ki kushe. My love for you is everlasting kushe do. Amen. Moi la morom apni garden do everlasting. Everlasting means kitia me khatam nohala morom ase kushe do. Aur tai apni ke Ishur do nikase jane Ishur dole moi apni ke morom ase koishi kore dole apni kiman pap kori gine kiman berai thikile kiman bodmas kore thikile ki koribe tala morom ke kebe khatam nohoy khali apni he tala kotha namane ge tala morom ra apni he dur jay boli bi tala morom da apni gane ke kebe khatam nohoy boli bi apni he morom da noloi gine dur jay ine wala apni hari jay itu ase सबसे बेस्ट एग्जांपल dole Luke chapter 15 de prodigal son laga kotha kore Luke chapter 15 the prodigal son. Thoni manu laga bacha duita ase. Damor laga bacha to le ekdam faithful ta laga baba laga sheep kan animals kan livestock kan sagile berai. Chuto laga bacha to le moi laga saman sob dibi moi laga ki ase sob dibi koile jobardast baba laga mangine ta laga phak ta laga share logine jai se bujido. Jai gine tam no country ni jai gine bodmas koriche ki koriche party sati kuri gine tala thom ki ma sab khatam hoise Bible ko ina sa last year le upai nai tai gahori ghorti bi homai se bushlo do gahori ghor da homai se bushlo tai gahori la dana bi khaislo last year tai ki buise a mela baba ya khaislo tai pop te thakislo pop te jaislo baba ko ki sab ko tai gara aslo boli me baba la ghor ba ta la saman ta la blessing to loi gine tai jaise पीछे ले जाएंगे तो खत्म हुई जा पीछे दे इतो prodigal son dole याद आई छे he came to his Bible कुछ दे he came to his senses तला sense तक छे
Oh, mela baba la ghor do nokor kiman bi ase, servants kiman bi ase, itu servants kan nokor kan dole ek jon bi bhuka na thake, mela baba la ghor servants kan dole ekdom raja la bacha nishna ekdom bhal ba thaki ase. Oh, moi yete mori pura ase, moi uthi kine jabo aru mela baba lo jabo, mela baba ke maaf mangibo. Oh baba, moi apna age de aru sorgo lage de moi paap hoise ami ke maaf koribi olbi. Apni ke apna age de ami la apna ghor la kinar tolibi ami ke rakhi dibi. Hat khabole bolibe rakhi dibi aru kinar tolibe rakhi dibi kuine moi maaf. Raja la bacha tole jaige tala baba raja baba ke kinar tolibe ami ke rakhi dibi na kuine maaf mangi bole jaise bushilo. Bolibe Bible de kuina ase koto time bara tala bacha tole tala baba ke chhari gine jaise oto time bara tala baba tole hotai bola bacha jaiga tole kitia wapas aibo hotai ukhe bushilo. Kiman sab hoise bolibi ek bar tala baba tole e hoise mela baba bacha to harise chhari dibi mela kotha na mane jobardast tala property to lugine jaise tala share lugine jaise hoise chhari muribi iniga kwanai to আমি না নানা মানুষ আছে নিকা কব পারে না বলিবি ইদিকা কোনাই তো কোন টাইম পর লুই যাইছে ও তো টাইম পর তালা বাবা তো কিমান সাল হইছে রুখি আছে হতাই সাই বসে তালা বাচ্চা যাই জালা জায়গা দে হতাই সাই আইসরে হতাই সাই বসে তো একদিন ধরে ইগা সাই থাকা দে একদিন ধরে একটা বুড়া মানুষ নিশনা কাপারাবি ফাটি কিনে আদু লাঠি ধরে কিনে তো দলে কিলে রাজালা বাচ্চা নিশনা হওয়া হইছিল Guru gordo homai gine, gauri gordo homai gine, gauri le dana khai se bhat na kha dole. Patla hoise dari hola ise gunda ase to dole nika dur ba aso to dur ba dekhi se tala baba bara tala bacha ke. To Bible de koi gina ase that his heart was pounding ise tala mondo tala baba bacha ke dikhine mondo le duk duk. Enika mondo pounding kure ase duk duk kure ase tala bacha ke dikhine. Yete koi gina ase na that yete ki hoise who always loves us ami khan to hotai morom kore that means his love for us is everlasting. Jeremiah palishna itu prodigal son la baba bi bacha to jai cholibi baba turki ase to bacha to aha dole baba he polai ne jaise bushide Bible de bishe baba he polai ne jaine bacha ki jage dhurishe bishe bacha map namanga abode baba jaine bacha ki dhurishe bishe to hallelujah. Baba la morom de niga ase sorgo de thaka baba la morom de niga ase bacha to map na manga time de baba he jagire dhurishe hoise aro ami khan to yate ki kore dole jodi ami khan dole church ta sadi kore na church to nam kheta dise church to nam kati dise khelai dise church manu khan church pastors dikon kan jaine itu couple ke jaine ikhare chori na aro church ta dibolla bolte dole ai gine he daga church ke map na manga da certificate na dibo bol khambi to guru ami khan to attitude dinika sal na jete to aro nam church to nam kati dia la khan hote do shilo do jabi na da sabi na se aro tu nam kati dia ma do khan do mota na ki tu dole church ta school bi sob na be dinika sai e bakuri na ya se dinika sai kuma church to bhal thakibo kuma church to puri thakibo pare jodi bishwa de dinika disna thake na bolibi ete Bible de ete to itu baba tole bacha tole patte jaisilo ahi bole dibi ayasre ete dole lesson shikisre ete ahi moi la thende ahi giri gine map na mangata moi map na dibo baba de nika kwane to ami khan to nika kobo pare na moi la dhot sampati adha sab mujhe khai dise ite aro ayasna takibi giri gine map mangi boli Inia kwana do baba to bola gine jai gine dhurishe bushe aro Bible ko gina ase message translation ko ise the son started his speech which day that means tala ka baba to nika dhuri gine nika dhuri ra pise to bacha to ma mangi bole chance pane holi bi bacha to le ma mangi bole try kuri ase baba koi ma koise idia ko dole verse niche ko gina ase but the father was not listening to ase Bolimi tala baba tole tala ka bacha ki ko ase itu hunya nai pushe dhyan niya nai pushe kile dhyan niya nai pushe bole tole tala ka baba to over khushi hu jabra tala ka bacha tole baba koi pa pushe mage ma kuribi ko tole itu ne dhyan na digine tala dhyan dikhi ase tai ma magibi ya na magibi moi na sne holbi bola ka haria la bacha to wapas aise tu dangor isto na tala ka ma manga to dangor noi do Haria na bacha hadore wapas dangor chilo na amen
তো তাই লাগা বাবা কি তে বিজি থাকিছে জানিছে তাই লাগা সার্ভেন্ট সালা নকর খানকে কথা কবলে বিজি থাকিছে তালা বাচ্চা নিগা করে নকর খান কো আছে ও সবই বলা হারিয়ালা বাচ্চা কো वापस আইছে আর সবসে ডাঙর গুরু কাটিবি একদম ডাঙর পার্টি করব সাইলেন্ট করবি ইতুতে বিজি থাকিছে কা সুন্দর কাপড় আনিবি আঙুঠি আনিবি তারা জুতা খান আনিবি ইদু কইলে কাপড় আনিবি রোপ লাগাই দিছিল রোপ রাজা খান রোপ লাগাই তো না রোপ লাগাই দিছিল আঙুঠি আনিবি রিং আনিবি বুঝতো রিং মিন্স অথরিটি আসতো ওইলা লাগা টাইম দে না কুম্বা রাজা আপনি কে এডপ্ট করি না আপনি কে বাচ্চা বানায়া শুনি বলে ইতু রাজা না রিং তো আপনি কে দি বলে itu ring de na ajikali to le apni kan seal to le printing press la seal to banai do wala la time to do niga seal wala la time to le seal to le ring da se itu ring bra niga seal mare do raja na to itu authority to le kala bacha ki dise ring to juta to dibi juta na lagabi bhal khobor jai na prachar kora laga juta to idiga didishilo hallelujah so yate bi sabina revelation bi tala grace to dikhaya asto that means one is like health ami han gane banana do health papi manu nimide banana do hallelujah hariya manu khan ke wapas anibo nimide cross to banaisilo sacrifice korisilo na jisu krishna hallelujah ete koi sharo and who has once for all freed us ekbar aru khodai nimide ami han ke free kori dise buje kotbar free korise ami han ke from the power of sin ami han ke Pap laga bandan bra from the bondage of sin and from the power of sin bra. Ame hange free korish bushto ekbar bra. Freed us and washed us from our sin by His own blood, His sacrificial death. Tai Calvary cross ke muri kine ta lakhun bra. Ame khala pap ekbar bra saka korishe aro hodai ni me saka hoise bushto. Itu jani bide. Bar jisu lakhun bra ame khala pap saka nokore de. আমি এখানে পাপ সাবা করতে একবারই আছে এটু জানিবি নতুন জন্ম লতে একবারই আছে সাপোজিং না মই আৰু দুটা কথা কব আপনি খানা আলো নিবিদে মাথা নকৰাবিদে একজন মানুহ নতুন জন্ম লৈছে ঈশ্বৰ কইনা হসাবলা কান্দি কান্দি কিনে নতুন জন্ম লৈ কিনে নতুন জন্ম লৈছে হলিবি তাই পাপ লা দুনিয়াত থাকা নিবিদে পাপ লা গাঁও মুসল না পাৰি কিনে আৰু যাইনে তাই পাপ কৰিছে পাপ কৰি দিছে পাপ কৰিছে তো পাপ কৰা নিবিদে আৰু ঈশ্বৰ মইকে মাফ কৰিবি মই পাপ হৈছে আৰু ঈশ্বৰ আপোনাৰ সাফা কৰিছে এনিকা দুইবাৰ তিনিবাৰ সাফা নকৰে দে ঈশ্বৰ আপোনাৰ আপুনি কোনটো দিন দিয়ে আপুনি যিশুকে লৈছে তো দিনবাৰ আপুনি পুৰা সাফা কৰিছে যাইনে পাপ কৰা দলে আপোনাৰ গাঁও মুসু কমজোৰ আছে গাঁও মুসুলা পাপ কৰি আছে গাঁও মুসুলা পাপ আছে ইটো নিমিদে বাইবেলটো কৈ আছে itu gaw muslar ba pap do korbe ishora kotha hodai khai dibi dimag to hodai mind hodai ishora kotha bra borta kori thakibe aro apna gaw to discipline kori thakibe de jinika gym de chaigile body banabani kine gym de jaisilo dole discipline koribo lagao jay na apna khalwa discipline koribo lagao jay apna homa discipline koribo lagao jay aro apni discipline korina apni exercise korina apni body banai na itu nisna ami khala gaw bi discipline koribo lagao asto pap te apni kiri amen তো কোন মানুহ বাৰ বাৰ ইয়া গিৰি আছে মঞ্চত নকৰিবি হলিবি ইটো নহয় কি আৰু আপুনি গিৰি থাকিব আৰু আপুনি হেভেন যাবটো নহয় আপুনি গিৰি থাকিলে আপোনাৰ ৰিৱাৰ্ড আপুনি হাৰাবলৈ আছে হলিবি ঈশ্বৰ লগত খুন পাতা আপুনি একবাৰ সাফা কৰি দিছে হালেলুয়া वापस আহিব লাগে আছে ঈশ্বৰ লগত থাকিলে আমেন সো একবাৰ সাফা কৰিছে তালা খুনৰা সাফা কৰিছে ভাৰ্স 6 তে কৈছে and formed us into a kingdom as His subjects to it. That means ami khan dole ishora kingdom ho jaise aru moi khan do we are priests to His God and Father, to Him to be the glory and the power and the majesty and dominion forever and ever. Ami khan dole ishora kingdom dole apuni aru ami ke banai ne tai tala kingdom do banai je ekta kotha ko boibi heaven de apuni aro ami nai bole na khali angels kane asilo jisula kingdom nai de is jani de jisula kingdom dole angels aro tai milai ne kingdom do na banai de jani heaven de jisula kingdom dole apuni jisula kunra safa kori dia la apuni aro ami ki milai ne he isur tala kingdom do banai apuni nai bole tala kingdom nai আমি নাই বলে তালা কিংডম তো নাই হালেলুয়া
তো কিংডম দলে আপুনি আছে ঈশ্বৰ কিংডম তো আপুনি আৰু আমি আছো পাপ মানুহ হাৰি কিনে থাকি কিনে বাচিয়া মানুহ তো কিংডম তো আছে তো তালা কিংডম তো বানাবলৈ নিলে যিশু খ্ৰীষ্ট কালভাৰী ক্ৰছে তালা খুন গেৰাই দিছিল না তালা কিংডম তো বানাবলৈ নিবিলে কালভাৰী ক্ৰছে গিৰিয়ে তালা খুন গিৰি দিয়া না এঞ্জেলছ খান গাড়ী নহয় দে ও এঞ্জেলছ খান হেভেন ৰা পাপ হৈ ফেৰাই দিছ না এইটো খান গাড়ী নহয় দে তাহান গাড়ী পুৰা নহয় দে যদি তাহান গাড়ী বি আসলে দলে এইটো লুচিফাৰ খান বি আজিতো বৰ্ড এগেইন হ'ব লাষ্ট সাইডান খান সব বৰ্ড এগেইন হৈ গিলে হেভেন যাব লাষ্ট হলিবি এইটো এঞ্জেলছ খান পাপ পুৰা না এঞ্জেলছ খান গাড়ী যিশু মৰিয়া নাই দে হলিবি পাপতে থাকে লাগা তালা কিংডম খান আপনি আৰু আমি গাড়ী না মৰিছিল সরে তালা খুদ প্রাণ কিনি কিনে वापस কিনি কিনে আমি আমি কিনি কিনে তালা কিংডম দে তালা কিংডম বানাবো নিবিলে হালেলুয়া আর তালা কিংডম দে আর আপনি আর আমি তো প্রিস্ট আছে বুঝে প্রিস্ট मतलब তোলে রাজাকে আরাধনা করি না রাজাকে সম্মান দি থাকা খান ইতোরা আমি খান না ইতোরা আমি খান ঈশ্বরকে God we bless you কব পারে দে যদি আমি খান যাই কিনে পাব্লিক মানুহ খান যাই কিনে আমি খান চিফ মিনিস্টার কে যাই কিনে চিফ মিনিস্টার লো যাতলে কিবা মাগিবলে যাই ন পাব্লিক খান দলে আমি তো গাছে আমি কি মদত করিবি কইলে চিফ মিনিস্টার লো যাই না কিলে তাই তো ডাঙৰতে থাকি আসলো তাই তো পাৱাৰতে থাকি আসলো এটো কমন মানুহ কিবা মদত মাগি কিনে যাই না আমি আর চিফ মিনিস্টার কে আশীর্বাদ দিবলে না যাই আশীর্বাদ দিবলে যাই বলিবি ঈশ্বর তো আমি খানকে এনিগা বানাই দিছে কি তালা খুনবা এনিগা বানাই দিছে কি আমি খান पृथ्वी लगा मालिक यूनिवर्स लगा मालिक ना गॉड के अमिगान आशीर्वाद दियो पारे गॉड वी ब्लेस यू इन जीसस नेम को किले अमिगे प्रीस्ट बनाई दिसे हालेलुया इदुरा अमिगान ईश्वर के आशीर्वाद दिबले पारे तो खाली ईश्वर रहे अमिगान आशीर्वाद नलय दे अमिगान ईश्वर के आशीर्वाद दे अमिगान ला प्रेज प्रा अमिगान ला वर्शिप प्रा अमिगान ला लाइफ प्रा हालेलुया आमेन इदुरा कोइना से Verse 7 to begin us behold he is coming with the clouds and every eyes will see him last Sunday begin us tai ayase badal de begin ayase sob sukura dikhibo even those who pierced him and all the tribes of the nations of the earth will mourn over him realizing their sins and guilt and anticipating the coming wrath so it is to be amen ye to begin ase sob prithvi manu jisu ahad likhibo de badal de cloud te ahad likhibo na aru tai khan la mon du bikhabo ami khan paap hoise ami khan galti hoise eta dole ami khan la opore anticipating the wrath hoise ami khan la opore to punishment ahibola sei to bhoi lagi kine bikhabo hoise hallelujah bolibi ami khan dole itu time lo handa ami khan to jai jabo to itu pura itu hatu sobbo hobola ase itu pura ready thakibi de koi ase aru isudu verse 8 te koi ase I am the alpha and the omega koise the beginning and the end beginning bhi tai ase khatam bhi tai ase de ami khala jibon start kora bhi tai ase ami khala jibon khatam kora bhi tai ase ami khala jibon start kora bhi tai ase aru ami khala jibon perfect bana bhi tai ase to tai ase sob to tai sob kuch to tai ase says God, who is existing forever and who was continually existing in the past and who is to come, Almighty, the omnipotent ruler of all the omnipotent. Sub power taka. Past bhi ase, present bhi ase, aur future bhi takini ase, itu ase, aru tai wapas ahibole ase, kuchito. Itu tala introduction. Revelation chapter 1 verses 1 to 8 tak itu tala introduction. Hallelujah. Aman itu berarti kita buci asal na. To verse 9 itu bisa kita John dole, Patmos deh. Aman ek tak ta verse charu na pada Revelation dole. Itu berarti ek tak ta verse aman subsides deh. Verse 9 itu begini ase. I John, your brother and companion. Ami khan ke was there. Moi John, apni khala bhai aru apni khala companion. In the tribulation and the kingdom and patience, endurance, which are in Jesus, which was on the island called Patmos, exiled there, because
of my preaching of the word of God regarding the eternal salvation and the testimony of Jesus Christ. Jesus Christ ke testimony kurani mide, Jesus Christ ke prachar kurani mide. Ami dole Patmos island da ase de kuise. Itu bara verse 10 de kuise. Yete asol rekta revelation de dikhabo de. I was in the spirit in a special communication with the Holy Spirit and empowered to receive and record the revelation from Jesus Christ on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like the sound of the trumpet. Itu John to quest day. Ekdom special communication thakise na Holy Spirit pratage power dishe. Itu communication to logoli nimide aru to record likhibole nimide itu takot to disu kuise aru isor laga din do likhibole nimide takot takot dishe aru tala kan laga pichre awas ini kan damor ta honi che kila honi che awas bigul marani sa ini kan damor awas honi che aru itu awas per pichre itu awas per pichre likhiya verse 11 de kuise write on a scroll what you see in this revelation. Itu revelation de ki likhiase itu sob scroll de likhibi de kitab likhibi scroll de likhibi and send it to the 7 churches aru to dole satta church ke divide satta church da naam de ki ase Ephesus. Itu Ephesus bit Turkey daste ite morog de Turkey daste ami han jodi Turkey de jabo parile na Turkey de jaise bole dole itu 7 churches ko ase man sob visit korbo pare de ite and to Smyrna and to Pergamum, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. Itu satta church ke itu revelation to divide ko ase. So kila revelation ase. Kule no ita John to ko ase. Then I turned to see which the voice pichor awas honi ke pichor ko se itu likhine ko kula se boli dika saisile ki dikise dai. After turning I saw 7 golden lampstand. Piche dika saisile satta sona bara bana laga lampstand. Lamp ke rakhya laga na stand. Lamp ke rakhya laga satta golden lampstand. Satta dikise. De. And in the midst of the lampstand, I saw someone like the Son of Man. Itu satta lampstand. Lamp rakhya di mida stand asto. Itu satta sona bara ase. Itu laga beach de manu eta dikise like the Son of Man. Jesus ko gaste. Son of Man dressed in a robe to his feet with the golden shafts wrapped around his chest. Kini je satta golden lampstand to satta golden lampstand to ki ase kole na satta church to ase 7 churches ke ko ase. So itu laga majo de jisu khara ase aru talo de sona para banala shafts itu chest de bandina sui पहिला टाइम का राजा किंग सोलोमन खलाबी पहिला बड़ा गूगल करने सामने ये तो कपड़ा निका पानी के थे गोल्ड कलर लगा जीसस लगा भी गोल्ड कलर लगा ये कपड़ा निका पानी लगा गोल्ड ब्रा itu ki signify kori ase boli dole itu dole raja hane lagai to sona bar bana laga raja hane lagai to represents authority dignity and kingship supreme authority ase itu dikhai ase shas to na golden shas aro talaga matha to guste his hair were like white wool glistening white like snow kase awas ekta pichura aisilo na John la pichre thunder la awas dishna bigul bara bara na kona se kore saisile satta golden lampstand na beach de ekta manu dikise like the Son of Man. Itu Son of Man kiniga John to kiniga dikise to describe korase tala chest to shas kapara golden bra banda laga dikise aru tala chuli dole wool dishna sule tera ase sida no hoide chuli to tera ase wool to tera thake to na aru snow dishna ekdom boga ase to itu laga matlab ki ase jisu laga itu laga matlab ki ase bole dole itu chuli boga la matlab dole purity aru chuli boga la matlab dole wisdom ami hani prithvi de koi na
बुरा बुरी kan chuli pakya kan na eton wisdom thanga manu asde studio no sob kuch buji gine thake amra chuli boga hogine silver hair usde etu koidu na to jisu laga actually boga bhi wisdom ase and eternity timeless wisdom and divine knowledge sob wisdom thaga sob knowledge thaga etu dikhai ase tala chuli dole aru etu bin ase and his eyes and his all seeing eyes tala sukudo sob dikhela sukudole were flashing like a flame of fire piercing into my being oh tala sukudo na inika chui olai alna tala ka jon laga bitore na tala bitore nika kati gine chalis na pierce kurine chatiwa marine pierce kura disna enika so tala sukudo kine nika chui nisna ase bole dole itula matlab dole piercing inside that means any kind wisdom thaga mano ki bible hebrews te buinas de isra kotha dole like a two-edged sword nisna dushe hebrews te boila la time सबसे deadliest weapon na sword talwar duita side ke bhi dhar thaga dole सबसे deadly weapon ase itu side ke katho pare itu side ke katho pare ekdom dhar ase bible kuch to ekdom dhar ase ki itu two-edged sword dole isra kotha two-edged sword isa ase atma aru soul spirit aru soul ki bhi divide kati kine na ekdom chaku dhar dole kagos ki sak kati de na itora bhi dhar soul aru spirit ki bhi kati kine alag kori dibo pare na ami khala na bhabara bhi ki ase kati kine alag kori dibo pare koisu na ekdom enika piercing knowledge thaga enika piercing insight thaga dole edu was tala sukubra kon ki ko bole na pare sob laga duk jane sob laga hidden secret kan jane edu ase sob laga dikhibo pare and judgment and the ability to see into the depths of the truth bitora hosado sob dikhibo para na a penetrating gaze then a discern truth from false misabara ki hosa ase to bujibo para that is isora sukula age to kumbi to kawale na pare buchilo na to itu ni bide to tala sukubra to chui wala dikhaya ase verse 15 de koina se yes verse 15 de koina se and his feet were like the burnished white hot bronze refined in a furnace talaga theng do na bronze laga theng as a bronze metal bronze jui bara jolai gi thaken sina sujde na ami hani to bronze la kotha bole na bronze jui ba jola dole judgment apna bodli aru amina bodli jisu judgment disido na jisu judgment disido na calvary cross te tai judgment jisu laga baba la judgment tai disido apni muru pora ami muru laga bodli judgment tai disido jui de chesido dai jui la judgment disido na aru bronze moses la time the numbers te israel manukan kotha na mani gine na Israel manu kotha na mani gine ekdom kotha na mani gine isodo ekbar gussa lagi gine snake kothai disido sob ke kati gine murai jaslo record aso numbers te kile Israel manu na ni isodo miracle dikhili bi isodo bhal dikhili bi na kotha na mani gine pap kuri thagabra snake kothai disido de aru sob ke kamori gine muri start piche de Israel man hana polai ne Moses ko bolai se ani karte bachabi to isor dole Moses ke puche alo pahar ekale jabi lathi re bronze laga metal na bronze means tama honi bronze to tama se itu bra snake to banabi snake to tumila lathi de inika roll korbi aru pahar te inika rakhibi snake ahire cover to gon khan itu bronze la snake ke sabo kon bhi to snake pra tange na koribo idu kuchito aru hossa barabi snake ke idu bronze la snake ke sa na snake pra kamora nai judgment face kora nai snake ke nasa bronze la snake Moses la lathi de snake thaka bronze la snake thaka de idu ki nasa kan sob snake pra kamoriche John dibi koi na se John chapter 3 verse 14 15 dibi koi na same Josubi
Jesus भी Moses का टाइम दे bronze snake के उठाई दिया निशना Jesus की भी कलवरी क्रॉस तक उठाई दिया कौन खान Jesus क्रिस्टा के सामो नामुरी वो कि ले Jesus क्रिस्टा तो ले अपनी का ने curse है snake तो curse असतो so Jesus क्रिस्टा तो अपनी ला curse तो लिखी दो इतो symbolic असतो ना Jesus क्रिस्टा तो अपनी ला cross तो लिखी दो अपनी ला curse तो लिखी दो अपनी ला पाप तो लिखी दो Eden garden में तो snake तो पाप तो लिखी दो ना Eden garden में तो snake तो curse लिखी दो ना so Jesus क्रिस्टा तो curse तो लिखी दो so इतो निमित्त कौन खान इतो Jesus के सामो इतो curse पर free हो असतो इतो बरा इतो judgment तो ले Jesus बरा लिखी दो इतो निमित्त ये तो दिखा दो ताला का थैंक दो ले bronze लगा से जुई बरा जुलाई लगा तो अपनी ला punishment तो ताई लिखी दो इतो बरा अपनी नामुरी तो अमी नामुरी वो तो अपने life पावो तो अमी life पावो तो amen hallelujah आरु ये तो कोई ना से and his voice was powerful like the sound of many waters pushing ताला का आवाज तो ले इन्हें का पानी लगा आवाज नदी लगा आवाज कुमाला नदी लगा आवाज तो भय लगे तो इन्हें का से इतना मतलब तो ले divine nature sovereignty power authority and majesty ताला का आवाज ले तो ईश्वर लगा आवाज तो ले इन्हें का that means ताला आवाज तो authority असलो कौन भी ताला का आवाज लगा पार चावले ना पारे तो hallelujah आरो 16 दे नियल की ना से 16 दे नियल कोई ना से in his right hand held 7 stars ताला right hand दे दुले 7 star आसे and from his mouth came a sharp two-edged sword of judgment ताला मुंह पर दुले एकदम धार दुईटा साइड भी धार थका लगा sword तलवार उड़ाया से judgment लगा that means Hebrews the point is ना इसुला को था धार आसे इसुला की पर judgment करूँगा पाप मानोगे तला को थाबर जज कर बदलते सो तला मुख पर जजमेंट लगा इदु sword और तला फेस तो ले शकेना ग्लोरी एकदम महिमा तला चेहरा तो ले सबले ना पड़ा इनिका एकदम दिन दे ये तो कोई ना से like the sun shining in all its power at midday ठीक दिन लगा 12 बजे एकदम sun तो एकदम strongly shine करा निशना तला फेस तो निका से सबले ना पड़े कुछ itu John tu dikise satta lampstand laga majode itu manu thaka tole itu dikise juli boga awas tole ekdom damar pani disna na itu sob dikise sukundu jui julia disna ta laga theng dole o bronze laga jui bara juli gine iniga itu sob dikise na aru ta laga right hand star ase na ta laga right hand star ase tu dikise so itu hande ki ase verse 17 को शो when I saw him I felt itu दिखिया दोले भय लगी तो itu निमित्त John तो गिरी गिने तला थिंग दे गिरी गिने ताई worship को start हुई है होने भी कोई शराय के भय ना कभी I am the first and the last हुई है John के है कुछ दे इसरो दोले मैं तो है first आसे मैं तो last तो आसे the son of God John के ना भय ना कभी and the ever living one living in beyond all time and space I died मैं अपनी के मोरिशे and see I am alive forevermore और सभी हमें होता ही मेरे जिंदा से I have the keys ना मुरियाला ओपोर्डे चाबी आसे हेल लगा ओपोर्डे चाबी मोला हाथे आसे कुछ तो इधर पर लिखी भी 19 कुछ लिखी भी तुम्हें क्यों विजन दिखी है तो लिखी भी कुछ ना से so ये दे verse 20 21 20 ते कोई ना से सत्ता स्टार ला मतलब तो आसे क्या से बोले दोले Satta stars dole angels to kwase 7 angels to kwase or 7 lampstand dole satta church to kwase that means itu satta church to kote satta angels ase aru itu satta angels dole itu satta church to kote ase aru itu satta church de apni aru ami kuntu ase satta church de ami khane tu jani bole bolase আজি itu satta church dole ita dunia de itu function kuri ase itu satta church dole kuma to hossa ase kuma to misa ase kuma to niga thake ase ami hane tu jani bolbe aji chapter 1 do ami hane aji saise isor la description am han saise aru isor do tanarabe man janise ki isor dole bishi morom ase revelation tak te bi likhine ase tala grace dole
কি তালা মৰম তল হতাই নিমিতে আছে আৰু একবাৰ নিমিতে আৰু সদায় নিমিতে আপুনি আনকে ফ্ৰী কৰিছে পাপ পৰা ফ্ৰী কৰিছে বুজিছ তো পৰা খুশি মানিবি এইটো আছে পৰা যীশু খ্ৰীষ্ট লবি আৰু বিশ্বাসতে থাকিবি এইটো কৈ আছো হালেলুয়া আৰু আপুনি আৰু আমি কাৰণে তলে আইয়া লাগা দিন দলে সেকেন্ড কামিং লা দিন দলে ভয় লাগা দিন নহয় দে কেলে বাইবেল লিখি আছে আমি বিশ্বাসী মানুহ দলে ইটোতো ৰখি আছে ব্লেসড হোপ কৈ আছো একদম আশীর্বাদ হোপ লা আশীর্বাদ ব্লেসড হোপ ইটোতো ৰখি আছে বুজিছ কেতিয়া যাব কেতিয়া স্বৰ্গ লাভ কৰিব ইটোতো ৰখি আছে বুজিছ সো আপুনি আৰু আমি কাৰণে তো ভয় লাগা দিন নহয় বলিবি ঈশ্বৰকে নাজানি থাকা খান কাৰণে তলে ইটো দিন তো ভয় লাগা দিন আছে ইটো আছে বলিবি আমি কান বুক অফ ৰেভেলেশন আমি কান ষ্টাডি কৰি থাকা তলে ভয় খাব নিমিতে নহয় দে ভয় খেলাবলৈ নিমিতে নহয় বলিবি আমি খানকে তৈয়াৰ কৰিব নিমিতে আছে আৰু কি হৈ আছে এইটো জানিবলৈ নিমিতে এইটো শেয়াৰ কৰি আছে আহা সামনে 7 চাৰ্চ লাগাতো আমি 7 চাৰ্চেছ লাগা চাব ঈশ্বৰ কি কৈ আছে আমান চাবলে আমি আমাৰ সব খাৰা কৰিব আমান প্ৰাৰ্থনা কৰিব